Maing buntag mga choy, sayo pa lang sa buntag, magpaso-paso na ta diring dapita. So kay last day maron na to diris kamigin. Unya timing kay nga pista diri awato na lang po, paimosla na nga tong adlaw karong adlaw. Burakit choy, sumatik wa dita na mahaw diring dapita para burak-burak na tong kaon ron panahon na ba. Puslan man nga last na lang netong adlaw ron diring dapita. Syempre mo burak lang sa tagkaon. Atong target dayrong adlaw tulo ka balay atong makanan para dili ta mapasmo og magkabuang ba. Ang atong uban dayrong adlaw si Ati Tunit og akong uyuan nga gwapo nga gipanganlan og Claudio. Gibidyo ko nimo ko. Burake birada bade. Sumao na ang first house nga atong kaunan og daghan. So kay mis giuna man akong kaon wa ko nakabidyo sa ikaduhang balay ug ang gikatulo, pero okay ra na basta kay wa ko napasmo kugmo. Ayaw choy bitaw mga guys na ako ipailailan yung nga duwa mga guys og feeling yung nga daghan gyud mo kwarta are na mo diri mga guys. Lahi ni nga sugal mga guys, hinutdanay ni kwarta palahi ba mao ni sugal nga way daog-daog mga guys. Kung ganahan mo cash in nara diri dapita mga guys. Mao na akong favorite nga duwa mga guys kay nga ganahan ko diri kay dali ra kay mahurot akong kwarta ba. Kita mo na sa akong gi-cash in way nakadaog bisag piso nya kay murag gisapot naman ko awang iro akong gipahimungtan. Alaksan nya ko ganahan mo ambit sa atong kapildihan, i-click lang ng yellow basket sa atong add to cart mga guys, or i-click ang link nga naa sa atong bio comment mga guys para makadawat mo og 0000 pesos mga guys sa atong referral code mga guys sa first deposit ato sa kalibutan sa world. Ug mahurot na inyong balance mga guys, syempre inyo na problema mga waa mo.